أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب فضل الصلوات. Chapitre le mérite des prières. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Allah le Très-Haut a dit, la prière détourne des actes immoraux et désavouables. La prière détourne des actes immoraux et désavouables. Ni bunda mi kumana selu nafakan. Nafa mi besella, fisamantiam besella. Ala ko Qur'ana kono seli mi filɛ nin ye ten a bɛ mɔgɔ gbɛn ka bɔ ko kolon ma ani kɔnko ko cɛjugu ani ko kɔni seli bɛ yɔrɔ ma jɛn ka bɔ o ma. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, que pensez-vous si l'un de vous avait devant sa porte une rivière où il se laverait 5 fois par jour, est-ce qu'il lui resterait quelque chose de saleté? Il dit, il ne lui en reste rien. Il dit, telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Dieu efface les fautes. Hadisa minna kabo Abu Hurairah ma alaka jamama ako ale ame alaka neman kishiba ma be kafo ko ayen kibariyawo ni ko dot me bolla adola kelenka sodala atila mo be ko o ko en kono shen luru tile kono yala nogo bina to afarsugo la wa sababa ko nogo fuit na to afarsugo la alaka ko sel farda duru be o chuwa kay nila ala be jurumu joshi ni seli sababuye. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. Selon Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'image des 5 prières est celle d'une rivière qui coule avec abondance devant la porte de l'un de vous et où il se lave 5 fois par jour. Rapporté par Muslim. Hadisa mina kabo Jabir ma alaka jamama ako alakira ko neman kishbama sel fadadur min flenete a misaliya be ina fɔ kɔ min be boli min ka san a be boli a dɔ la kɛ n ka so da la a tigilamɔgɔ be ko kɔ in kɔnɔ siyɛn loru tile kɔnɔ. wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qubla fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa akhbara fa anzala Allah ta'ala wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, un homme embrassa une femme, il vint rapporter la chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste en ce moment, Allah fit descendre le verset suivant: pratique correctement la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, car les bonnes actions chassent les mauvaises. L'homme dit, est-ce que ce verset me concerne particulièrement? Il dit, il concerne plutôt la totalité de ma nation. Hadisa ibn Nakabo ibn Mas'ud ma alaka jambama ako chedo ye muso do sumusumu haramusra kan muso indaganta ye aye muso in sumusumu ko fa ni misala nana kira ma alayhi salatu wassalam ka kira kibariya aka jurumu min kɛ o yɔrɔnin na ala ye kuranɛ aya in jigi ko i ka seli lɔ tile nunkun 2 la ani su wagati dɔw i y'a lɔn k'a fɔ bara ɲuman kɛliw o bɛ taga ni barajugu kɛliw ye barajikow bɛ jurumukow jɔsi ka bɔ yen. cɛ in ye kira ɲininka ko yala ni aya in jigila ne kelen de kosɔn wa? ala kira ko ni jigila an ka manto bɛɛ le ye. wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala as-salawatul khamsu والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. رواه مسلم. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante effacent les péchés commis
entre elles, tant qu'on n'en a pas commis les grands, rapporté par Muslim. Hadisa imnana kabo Abu Hurairah ma alaka jamama, akwala kra ko neman kishwama, sel farda duru. Oni ñoche ani kata juma kata se juma orema ni be jurumu kafari le tuma utma ni ya yoroma jen kabo jurumu baba mo tuma utma ni jurumu baba make ala be ya famisema ma ni sel farda duru sababu ye ani juma sababu ye. Wa an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktuba fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tu'ta kabira wa dhalika ad-dahra kullahu. Rawahu Muslim. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, toutes les fois qu'un musulman ou une musulmane est là quand vient l'heure d'une prière obligatoire, fait pour elle ses ablutions avec le plus grand soin, il met tout le recueillement et l'humilité qui se doivent et se plie posément dans son ruku, position pliée du corps, cela lui efface automatiquement tous les péchés précédents, tant qu'il n'en commet pas les grands, et c'est durant toute sa vie. Hadisa imna kabo Usman ma bin Affan alaka jamama ako alaka ko neman kishwama slama mo kabo slama ula ni se don nana ni sel jagoyani aye selgi takanye ka selin fana ke kanye ka ruku ke kanye ako wallahi selin meke amma jurum kafarle aye jurum min ke ka kon selinye abo belajani kafari tuma ni aya yoroma jenga bo jurum bama wa o fana be aka wati bele achibe. Donc alhamdulillah, voici ce chapitre qui nous exhortait à être assidus dans la prière. La prière est tellement importante que lorsque tu fais la prière, Allah efface tous tes péchés. Donc alhamdulillah, niye bondaye mintu kumana seli nafaka. Kaira ka fo seli nafaka bon. Ni ka seli kelenke ala bi ka jurumu temeni o yafa. Tuma ni ki yoroma jenka bo jurumu baba ma. Il faut éviter les grands péchés. Babu fadli solati subhi wal asri. Chapitre le mérite de la prière de l'aube et de celle d'après-midi al-asr. Donc, après avoir parlé de l'importance de la prière d'une manière générale, ici, on va parler de particulièrement la prière de subh du matin et de asr après-midi. Donc, nous devons bondir mieux somada seli, suba seli, fajr seli nafaka, ani lansra seli. Bona tameni na seli yere mume be o nafa le fola mais yan kelengren bolo ma bolo fa kelembe somada seli ni lansra seli kan. Wa nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardaini dakhala al-janna muttafaqun alayhi. Al-bardan as-subh wal asr. Selon Abu Musa radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam a dit, celui qui fait assidûment les prières de l'aube et de l'après-midi entre au paradis. Hadisa ibn Kabo Abu Musa malaka jemama ako ala kira ko neman kishbama mo min dumena wati sumani fla o selila mi suba seli ni lansra seli atikibe do aljinala. Wa an Abi Zuhair Amarata bin Ruwayba radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yaljan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha yani al-fajr wal 'asr. Rawahu Muslim. Zuhair bin Umara radhiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, jamais n'entrera en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Les prières de l'aube et de l'après-midi, rapporté par Muslim. Hadisa imna kabo Abu Zuhair Amara bin Ruwaybama alaka jamama ako ayame alaka neman kishbama afo. Mogote dona tasmana, mogote na do jahannama kono, mogo min silla ka kontile ka wulinya. Ani mogo min silla ka kontile ka benya Allah ni be suba seli fajr seli ani lansara seli. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fanzur ya ibn adam la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi shay. Rawahu Muslim. Selon Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alaihi wasallam a dit,
celui qui a fait la prière de l'aube s'est mis sous la sauvegarde d'Allah. Fais bien attention aux fils d'Adam à ne pas offenser Dieu en omettant de faire ce qui te vaut sa sauvegarde. Amna kabo jondo mun Sufyan ma ala ka jemba ma akwala kra ko neman kishiba ma ni mo mi suba selike so mada seli ni fajiri selike dron ibeke ala ka kalfa kono ibeke ala ka tangana kono ala bi tanga ako adama de ire kroshide ikana taka fendo ke mimma to ala baka sutrana ka tanga wuli ka bo ikan wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a parmi vous des anges qui se relayent de nuit et de jour. Ils se retrouvent tous à la prière de l'aube et à celle de l'après-midi. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent au ciel et Allah leur demande et il sait mieux que ce qui est entre eux-mêmes. Dans quel état avez-vous quitté mes humbles adorateurs? Les anges disent: nous les avons quittés alors qu'ils étaient en prière et quand nous arrivâmes parmi eux, ils étaient en prière. Amnana kabo Abu Hurairah ma alaka jemba ma ako alaka ko neman kishiba ma melekaw le be mimi ka nyon fali aw chala shufe ani tlefe obe kafo so madaseli wati ani lansara seli wati minu shilana we olube yele katara ala fe ala bo nyininga kasra be ko be kalama ala ba fo nyina aka nga jon toy to wajmen o ba fo ala angi ga jon toy kasro be sella tumanam na yele nana uma ana na sorofana o be sella. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna 'inda ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fanazara ila al-qamari laylat al-badr faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha faf'alu wa fi riwaya fanazara ila al-qamari laylata 14. Jarir al-Bajali radiallahu anhu rapporte: nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il leva ses regards vers la pleine lune et dit: vous verrez certainement votre Seigneur tout comme vous voyez maintenant la lune sans que sa vue ne vous fasse aucun mal. Alors si vous pouvez faire la prière avant que le soleil se lève et avant son coucher, faites-le. Hadisa minana kabo Jarir al-Bajali ma alaka jama ma ako antu beni kira neman kishiba ma kira ya nya korota ka kalo fani fle ako kiyama abna ati ala ni chuwa ni la chuwa mina anyabe kalo ina ataw toro la de abna ala fana yiti atna toro ula na wese biliya kana ke awkan ka seli ka kon tle ka wulinye ani ka seli ka kon tle ka benye na be se foi kana aw bali ka seli ka kontle ka wuli ani ka seli ka kontle ka ben ayoken. Wa an Burayda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salat al-asri faqad habita amalu rawahu al-Bukhari. Selon Burayda radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a omis de faire la prière de l'après-midi a ainsi annulé son œuvre. Rapporté par al-Bukhari. Hadisa imna kabo Burayda ma alaka jemama akola kira ko neman kishbama ni mogom ye lansara selitoy amake atila moka barabe benajila. Donc voici ce chapitre encore qui nous exhorte à être assidus spécialement, particulièrement dans la prière du matin et la prière de l'après-midi Asr. Ce que nous prions à 15h30 ou 16h par là. Il est recommandé aux musulmans d'être assidus dans toutes les prières, les 5 prières quotidiennes, sans exception. Mais ces 2 prières-là sont beaucoup plus difficiles. La prière du matin, laisser le sommeil pour prier, ce n'est pas facile. Également, le soir, au moment que c'est la fin de la journée, on veut vite attraper l'argent pour rentrer à la maison, il est l'heure de la prière de Asr, de 15h30. Laisser son travail pour aller prier, ce n'est pas facile. Donc,
il faut être assidu dans ses prières. C'est très important. Donc, ni bonne ma en la chula, ka seli flam matrafa kanye, lansra seli ani suba seli. Nga olu fla côté, seli belle koli. Seli fardadru belle koli. Nga ni ka ikira ka nu fla krengren ga fo, sa bolu fla ka gbele mogo makatimi. Suba seli o isno wati le. Lansra seli o etle ban wati le. To manam na iga barake sogoma fo war masoro. Iga ngamin dom sino masoro. Chetana bi marasako ibna iga baratu kata lansra seli. Peut-être wati na kliyam nana. Donc un juja ka seli ou matrafa kanye. Soyons assidus dans les prières. Qu'Allah nous facilite la prière, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc on va faire la doua. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Une fois encore. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Qu'Allah accepte le jeûne d'aujourd'hui. Inch'Allah.